Okay, so very good morning. So for today, we are going to start our lesson on chapter 1, number system. We just concentrate on 1.1 first. Okay, so for this chapter 1.1, okay, I hope that you already gone through my lesson notes. Okay, so you have to know a few things. Okay, in the exam after this, in the quiz, so we are going to test you a few things on this. Okay, one is you have to know the definitions of numbers. I think most of you already done the numbers during your, it's the primary school or secondary school. You know a lot of numbers. Now only we want to categorize it as what is called by natural numbers, whole numbers, integers, prime numbers, rational and irrational numbers. And we are going to represent the rational and irrational in the decimal form. This one I will show you in the tutorial after this. Okay, then after that, okay, so see, we are going to learn how to represent the representations of the number set in a real number line. Okay, and then the other part is that you have to know what is the means by open, close, and half open interval. I think this one you know, or you will see it in the lesson notes or in the tutorial. You will see something of this. Yang open, half open. Okay, this one all consider half open, and this is the closed interval. So there is a difference in the notation. Okay, and E. Okay, you have to know what is meant by union and what is meant by intersections. Okay, so ada orang tak boleh masuk. Okay, so if we look at here, so we say that all the numbers that you know, actually we can represent in the number line. So inilah kita panggil number line. Okay, every numbers that you can think of, okay, we can put in the number line. Okay, ini adalah number line kita. This has the positive integer and this is the negative integer. Okay, we have a lot of numbers here. We have third, we have E, we have pi, we have the fraction, we have the decimal place. Okay, every numbers that you can think of, you may represent in the number line. Okay, this is the numbers that we call it as the real number. Okay, do you ever think that apa itu not a real number? Afwan, kenapa? Okay. Okay, negative atau third minus 1. Okay, actually ini adalah not a real number. Okay, we are going to learn this in 1.2 after this. Okay, ini bukan real number because it's an imaginary number. Okay, this kind of number, third minus 1 ini, third minus 1, we cannot put it on the number line because it is not a real number. Only the real number we can put in the number line. Boleh? Okay, infinity also. Infinity yang you belajar in the form 4, form 5, you akan jumpa something like this. Positive infinity lah, no solution lah. Okay, ini also adalah not a number, not a real number. Dia bukan real number. Okay, so I think you already gone through the, gone through the lesson notes. Okay, that I gave you. Okay, you already know. Okay, you already know, of course, recognize what it means by the real number, rational number, irrational number, integer, whole number dengan natural number.
Okay, macam mana kita nak recognize dia? Okay, we know that natural number is a counting number, betul? Natural number is a counting numbers. Okay, yang kita guna untuk counting. Okay, whole number adalah natural number include the number of zero. Ini panggil whole number. Okay, then kita ada integers. Okay, bila kita ada integers ini, so kita ada integer positif and integer negatif. Okay, kita ada integer positif and integer negatif. Okay, yang ini panggil integer, ini panggil positif integer dan ini panggil negatif integers. Okay, yang prime number ini, prime number adalah natural numbers that is greater than 1 and only can divide by itself. Okay, ini yang you already gone through this in the secondary school. 2, 3, 5, 7, 1 tak termasuk And the rational number. Ini ingat, in rational number is the numbers that we can represent in the ratio form. Okay, bila kita cakap dia boleh represent in the ratio form, P and Q ini must be integer lah. Okay, atau in other words, dia adalah kalau kita boleh represent the rational number in the decimal form, dia mesti terminating. Dia mesti berhenti. Macam ini. 0.8. Ini adalah terminating. Boleh faham? Dia terminate. Okay. Dan atau dia adalah repeating decimal macam ni. 1.212121 dia keep on repeat. Okay. Ini kita boleh tulis dia sebagai 1.21 bar. 1.21 bar is meant dia going to keep on repeat the 21, 21 and 21. So ini adalah jenis numbers that we can categorize it as the rational number. Boleh faham? You get it, anak? Yeah, macam ini. Set 36. Ini boleh jadi dia sebagai 6. Boleh? Boleh jadi dia sebagai 6. Boleh You get it? Yes. Boleh, madam. Yes. Okay, okay, bagus. Nandanya yang Syazwan Abdul Hakim dah masuk belum? Belum Tadi dia cakap suruh accept. Dah masuk belum? Belum. Okay, tak apa. Okay, irrational number pula. Irrational numbers we cannot represent as a quotient. Dia tak boleh represent dia dalam bentuk is a ratio. Quotient atau ratio. Dia tak boleh. Set of numbers whose decimal place representations are macam ni. Dia adalah non-terminating and non-repeating. Dia tak boleh terminate. Macam ni. This decimal place. Nampak ke dia adalah tak repeat tapi dia non-terminate. Dia tak berhenti. Ini pun tak berhenti dan dia tak repeat. Okay, sebagai contoh. You see for example. Okay, pi. Pi ini, if you press the calculators, you are going to get this. Dia non-terminate and non-repeating. Boleh faham? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Macam set tu, set dia kalau you tekan calculator, so we'll get a non-terminating yang dia tak berhenti, dia akan bersambung. So this kind of numbers we cannot represent in the rational number. So dia adalah irrational. That is why dalam form 4, form 5 dalam form 4, form 5 student always confused. Okay, dek, pi actually adalah approximately. Apa maksudnya approximately? What does this mean? Approximate. Almost. Almost, lebih kurang sama.
Dia bukan 3.14 tau. Dia adalah nilai ini. Nilai ini pun tak cukup lagi kalau dia nak berterus. Dia boleh berulang. Dia dah boleh sampai tengoklah dia tak berhenti. So actually pi is a irrational number. Means that the decimal form either end and become repeating. Dia non-terminate dan non-repeated. Okay, that is why dalam exam selalu student confused. Okay, I ask you. Pi ini is a irrational number, betul? Betul. Okay. Pi over 2 adalah irrational number, betul? Betul? Okay. Kalau dalam exam dia keluar nombor ini dan dia ada dot. Maksudnya dia ada berterus lagi. So ini adalah irrational number. Okay, sekarang saya tanya, I ask 22 over 7. Rational ke irrational? Rational. Yes. Ini adalah rational. Ingat pi ini lebih kurang sama 22 over 7. Lebih kurang sama, dia bukan 22 over 7. Tapi oleh in the secondary school, in order to make you to do the calculations easily, we assume, kita assume ini adalah lebih kurang sama. That is why dalam exam nanti, ini rational 3.14. Dia berhenti dia adalah rational. Kalau dia keluar soalan ini 3.14 dan dot dan seterusnya, maka ini adalah irrational. Boleh bezakan tak? Boleh, madam. Boleh. So jangan buat silap. Okay? So if can, I hope that every one of you will score the UPS, the quiz all full marks lah. Boleh? Sebab you ada 60% of the continuous assessment before you sit for the exam. Boleh? Okay, good. Okay, this is why as a conclusion. Okay, as a conclusion, we say that the real number line, kita boleh represent all the number in the number line, betul tak? Betul? Okay, Betul, kita pergi betul. yang paling basic dulu, natural number. Natural number adalah 1, 2, 3, 4 and 5 dan seterusnya. Betul? Betul? Okay. Bila whole number, dia include lagi 1 kosong. Dia tambah lagi 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Boleh faham? Boleh? Boleh. Integer. Dia tambah lagi negatif, positif. So ini adalah yang integer dan solid number. Yang dia tak ada pecahan, dia tak ada decimal place. Okay, we proceed pula. Okay, we proceed ke rational and irrational. Rational number kita cakap tadi adalah decimal place, betul? Dia adalah terminating and repeating decimal place. Okay, irrational pula adalah yang macam cert 2 lah, cert 5 lah, pi lah dan non-terminating, repeating, non-terminating and non-repeating decimal place. Boleh? Boleh faham ke? That's why combination. Bila kita combine rational and irrational number together, so kita akan dapat satu real number. Okay, so that's why bila kita present dia dalam Venn diagram, okay, natural number paling kecil lah. Lepas tu ikuti oleh whole number, integer, okay, rational and irrational. And combination this and this, you will get the real number. Boleh ke? Boleh? That's why ini selalu tanya dalam quiz, siapa subset kepada siapa. Ini paling besar lah. Okay, combination and rational and irrational, you are going to get the real number. Okay, so far boleh? Boleh. Boleh. Okay, okay, good. Okay, let's try. Ini selalu keluar dalam quiz atau UPS. Okay, dia suruh you categorize. Okay, natural numbers, whole numbers, integers, rational, irrational, and real number. Okay, dalam exam macam mana kita nak tulis? Okay, we go to the first one ini. Natural number adalah counting number, betul? Okay, kita tengok kat kita punya soalan and based on kita punya soalan. Yang mana adalah integer yang counting number yang you perasan? 4.
4 dengan 8. 8. That's why you have the 4 dengan 8. Okay, listen here dalam exam. Okay, you kena pilih yang ada curly. Ini adalah panggil set. Set. Okay, maksudnya adalah unsur the element of 4 and 8 only. You get what I mean? Okay, for those candidate, siapa yang tulis 4, 8 ini adalah salah. Kenapa dia salah? Okay, in mathematics, this notation ini panggil open interval. Open interval all the number between Okay, maksudnya 4 dengan 8 dia adalah open. Okay, all the number, semua nombor in between. Okay, kalau you tulis this way, dia termasuk 4.5, 4.51, 4.52 and so on. That is a different story. Faham ke? Faham tak? Okay, kalau you tulis macam ni, close interval pun salah. So you must do in the set form You get what I mean? Dalam mungkin dia suruh pilih objektif. So you kena hati-hatilah nak pilih the answers. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Whole number include kosong. Okay, integer. Ini sebab untuk case ini integer dia sama. Kosong termasuk dalam integer, dia bukan integer positif. Okay, integer positif dengan integer negatif. So tapi kalau dia sebagai integer dia termasuk kosong Okay, rational. Okay, rational number adalah semua nombor kecuali yang inilah. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Okay, you just list out. Semua. Kena semua list out. And finally adalah irrational. Boleh? Irrational. And the real number. Bila real number, you copy out. Copy out all the value in the set. Jangan miss out anyone. So you kena copy out. Boleh? Ini boleh Okay, in the tutorial you have this question also. After this you can try. Okay, yang ini lepas tu the order of the real numbers. Okay, ini equal sign, ini adalah less than, ini adalah greater than. So saya harap you boleh recognize macam ini. 3 equal to 3. Okay, maksudnya 3 kat sini, 3 dengan 3. Minus 1 kat sini. That's why we can say that minus 3. Minus 3 kat sini. Minus 3 is less than 1. Kat sebelah kiri is less lah. Kalau kat sebelah kanan, 3 is greater than 1. So this is the order. So you punya susun tertib, you have to know. Okay, how to do this. Okay, and then okay, in the notation, empty circle maksudnya open, and the then circle means that the close. This one is important. We are going to do this in the chapter 2 after this. Okay, so this is the simple notation. Okay, ini kalau nampak ke dia punya notation, bracket dia square. Bukan square. Is the is lulus macam ni. Bukan a curve Okay, so ini maksudnya include. So dia ada equal sign. Okay, so if you want to represent in the real number line, make sure that you put a then circle. Saya harap ini you tahulah. Boleh? Open, ini maksudnya termasuk include A and B. Ini maksudnya not include A and B but every number in between. Ini adalah half open. Kenapa dia half open? Satu buka, satu tutup. Ini pun half open. Termasuk A, tak termasuk B. Every number. Boleh tak? You get it, anak? Boleh. Boleh. Okay, kalau ini, kalau dia cakap B negative infinity to B, kalau kita nak lukis dia adalah simbol ini. Okay, ini include B, ini A to infinity, A to infinity. Yang ini you nak tulis infinity boleh, nak tulis positive infinity pun boleh. Kalau you tak tulis maksudnya kita assume that is both lah. Okay, so saya harap ini you tahu. Okay, ini adalah how you represent in the interval form. You can go back and see. Okay, I just want you to notice on this. Okay, notation ini
Ini panggil interval form. Okay, ini panggil set notation. Okay, set notation. Cara tulis dalam set. So you mesti buat a curly bracket. Okay, X double dot. X is less or equal than 0. Ini ada tak ada. Ini adalah optional. Ada tak ada tak apa. Dia adalah optional. Faham tak optional? Boleh ada tulis, boleh tak tulis. Okay. Ya, ini. Ini adalah teori yang saya create lah. Okay, you have two basic notation yang you kena tahu. Satu adalah intersection. Satu adalah union. Okay, in mathematics, okay, we writing the union. Okay, kita akan tulis union in the smiling mouth. This smiling. Okay. Intersection ini adalah panggil intersection. Union maksudnya dia gabung. Okay, dia gabung seberapa luas yang boleh. That's why saya bagi istilah dia sangat greedy. Dia tamak, dia ambil semua. Intersection ini adalah selfish. Dia ambil yang ada saja sebagai contoh. Bila ia ada open, close union with close, you akan dapat close interval. Okay. Dan bila you ada ini ada salah sikit. Ini kena putih. Okay, you betulkan kat you punya notes. Bila you ada close union dengan open, you akan dapat close balik. Dia tamak. You open union with open, you will get open. Okay. Yang ini pun kalau dia intersect, dia macam ni. Kalau hitam, ini adalah close interval intersect with the open, you akan dapat open. Ini adalah dua perbezaan yang ketara kat sini. You must take note. You betulkan kat you punya nota, ini adalah open interval. Kalau union, dia dapat close. Kalau dia intersect, dia dapat open. Ini adalah the different thing lah. Okay, that is why dekat you punya example 3, okay, bila kita buat union, 0 until 5. Ini pertama. Okay, union with 4, 8. Okay, sekarang kita union, betul? Union, that means that kita nak ambil seberapa banyak yang boleh. Okay, bila kita union, kita dapat apa? Kita akan dapat mula dari seluas yang boleh. Lepas sini, sehingga sampai sini. Dia ambil semua. That's why kita akan dapat close dengan open. Cara tulis tu kena betul Close and open. Siapa tulis macam ni? 0, 8. Salah. Boleh? Boleh. Okay, yang kedua, intersect. Kalau intersect dia ambil tindan. So, mana kawasan tindannya? This way, betul tak? Ya. Just now I say that kalau dia close, intersect with open, kita dapat open balik. Betul tak? Close, intersect with open, kita akan dapat open. Boleh? Open dengan open dengan close, kita akan dapat open. That's why cara tulisnya adalah -1, 5, open interval. Ini adalah open interval. Boleh ke? You get it? Yes. Okay, untuk yang ini, okay, kita nak union. Okay, union tadi kita cakap dia tamak, betul? Dia akan ambil semua, betul? Betul? Betul. Betul. Okay, so kalau ini dia ambil semua, maksudnya dia ambil sini ke sini. Kalau dekat matematik ke notation macam mana kita nak buat? Kita semua. Kalau semua, you boleh tulis sebagai, ini kena take note
you boleh tulis sebagai negative infinity to positive infinity atau real number. Ini maksudnya real number. Real number kita tadi kita cakap real number is every number of the number line. Maksudnya semua nombor lah. Boleh? Boleh ke? Kalau ini dia nak intersect. Intersect sini ni. Ada intersection tak? Tak ada. Kan? Kosong dengan kosong. Kalau dalam kosong, dalam matematik kita tulis macam mana? Kita tulis null. Boleh? Cara tulis tu kena betul Okey. Ini example yang seterusnya. E. Dia ada 3. Kalau 3 kita buat separuh-separuh lah. Kita buat ini dulu. Okey. You boleh try nanti. Kita buat ini dulu. Kita ambil union. Kalau union kita ambil sini ke sini. Betul? Betul? Betul. So negative 4 to 4. Lepas tu kita proceed lagi. Intersect with the negative 2 and 2. Okay, kalau saya intersect, kita ambil sini lah. Okay, intersect. Okay, so that's why kita akan dapat jawapan close interval minus 2 to open. Half open So ini adalah close. Hati-hati. Dan circle dengan dan circle yang akan dapat dan circle. Open dengan close dia akan dapat open sebab dia adalah selfish. Okay, I hope that you will get use of this Okay, ini tengok betul-betul. Siapa yang sudah baca atau sudah tengok mungkin ada keliru. Okay, you boleh dengar. Okay, bila kita jawab this kind of question, kita kena careful. Okay, you have to read. Ini adalah all the number 1 to 7 but. Ini yang simbol apa, Dek? Integer sahaja. Boleh? Boleh? Then is why kita senaraikan integer sahaja antara 1 hingga 7. Dia tak termasuk 1. So dia akan mula dengan apa? 2, 3, 4, 5, 6. B adalah memang dah. Ini nombor ini. C adalah real number. Real number maksudnya semua number lah. Bila kita set that real number, dia include the fraction and include the decimal place. Boleh ke? Boleh? Boleh. Okay, D ini adalah real number. Okay, that's why bila kita union, kita tengok mana yang tak ada. Minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2 ada, 3, 4, 5 kita gabung dan 6. Okay, you get it? Boleh? Ini mesti dalam bentuk set lah. Boleh? You have to list out all the numbers together. You get it, Nak? Boleh? Okay, untuk soalan B, B intersect with C. Ini dengan ini intersect. Okay, kita tengok Ini adalah set bagi B sebab dia seketul-seketul. And then we have another 0, 1 to 5. Kita nak intersect ni. Betul? Kita nak buat intersection. Intersection maksudnya both mesti ada. Okay, kita tengok ini adalah set B. Ini adalah C. Okay, yang dua-dua adalah sini, betul? Betul tak? Betul. So macam mana kita nak tulis? So kita mesti tulis dia in the form of set lah. Ini mesti set 2 dengan 4. Take note. Ini mesti set. You get it? Boleh? Boleh. Okay, seterusnya. CD ini dia adalah, is a real number, tak ada masalah. Okay, kita just dia nak intersection. Ini adalah set C, ini adalah set D. So kita intersect adalah kawasan sini. So open dengan close kita akan dapat open balik. Okay, so 3 dengan 3 dia adalah close interval. Ini tak ada masalah. Jadi C adalah C union D tadi. Kalau kita C union D, kita akan dapat minus 1 and 5. Betul tak, Dek? Boleh?
Kalau kita union. So, bila kita buat the number line here. Okay, so ini adalah C union D. Ini adalah B. So, kita nak tengok kawasan intersection. Sebab kita nak cari C union D intersect with D. So, kita kena cari mana kawasan which the element that they have the both adalah 0, 2, 4. Okay, that's why bila kita the final answer will be 0, 2, 4. Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so ini basically adalah the important thing that you have to know in the chapter 1.1. Okay, sebab kita ada masa sikit. Okay, so saya bagi you masa jawab quiz ini. Okay, you ada dua pilihan. Kalau you tak boleh scan QR code, sekejap Cikgu bagi link ini dekat ruangan chatting Google Meet atau you nak scan QR code pun boleh. Okay, saya bagi kat ruangan chatting. Okay, saya bagi you masa 5 minit untuk jawab. Okay, you can try now. You boleh scan QR code? Jawab. Okay, hati-hati kelas. Tulis nama capital letter seperti IC. Okay. Lepas tu dia suruh tulis nombor matrik Nombor matrik. Tulislah MS apa. Okay, ini yang penting. Practical. You ada beberapa pilihan ya. Kuliah 4 MS 10. Kuliah 4 MS 11. Kuliah 4 MS 12. Jawab. Hati-hati. I give you 5 minutes.
Okay. Okay, for those who already answer, so please remember to, to fill the e-attendance. Hello. Please remember to fill the e-attendance for lectures today. Okay. The time is 9 a.m. The date is 30 July. And the mode of the class is the lecture. Hello. Kenapa? Ya, kenapa? Pun apa? Dah dapat? Okay. Okay. Halo, phone apa? Bukan unified wifi. Wifi kan? Ya dah pasang dah. Okay. Hah? Oh, yang maksudnya pasang unified. Dah pasang? Yang wifi kan? Okay. Okay, I ingat apa phone pula. Okay. Okay, dah belum? Dah, madam. Okay, jangan lupa fill attendant untuk sebab hari ni kena fill 2 kali attendant. Okay, untuk jam 9 ini you buat sebagai attendant lecture 9 o'clock. Okay, boleh? Boleh? Okay, Boleh, untuk okay, good. Saya harap semua yang hadir kelas kena isi lah sebab kita akan ambil kehadiran based on the e-attendant dengan quizy. Ini ada markah dia boleh? Okay, untuk weekend ini, okay, so 1.2 you jangan tak payah baca dulu. Okay, saya nak you proceed with the apa that you have done in the form 4, form 5. Yang ini. You go through this first. I'm not going to give this in the lecture Yang 1.2 indices ini, you kena baca. Saya hanya akan buat search sahaja. Okay, so for this lesson, kita akan pergi ke rules of indices, search and conjugate, perform the operation and the law of law, and saya akan emphasize dekat search lah nanti next week. Okay, so saya nak you balik baca 1.3 punya lesson indices, rules of the indices. Baca balik. Ini semua you dah belajar in form 4, form 5. Boleh cuba dia punya soalan. Okay, yang ini you baca dulu nanti dekat next week lecture dengan Toto, saya will start on direct on the questions lah. Boleh ke kelas? You understand what I mean? Yes. Boleh. Set ini, sebab ini mungkin baru bagi anda. Okay, saya akan buatlah. Set ini, in form 5 you have learned the set or not? Ada tak? Macam ada. Macam tak ada. Ada ke tak? Tak tahu. No. Ada. Ini sangat penting dia selalu tanya dekat chapter 1 in the exam. Okay, tapi sebab you dah ada calculator, tak ada masalah pun. Okay, yang ini maksudnya set A multiply set B yang you tak boleh merge. Okay, you akan dapat set. Macam set 6 dengan set 4. So, bila you merge, you akan dapat 2 set. 2 set 6. Kenapa dia macam ni? Sebab bila set 24, so kita akan dapat 6 times 4 kan? That's why kita akan set 6 times set 2. Set 4. That's why kita akan 2 set 6. Okay. Untuk you punya syllabus,
Setiap orang mesti ada kalkulator sekurang-kurangnya yang casual. Sekejap How that the calculator is here. Sekurang-kurangnya yang silver color ini. Semua ada ini? Ada. Atau yang latest version yang hitam pun tak apa. Okay, you punya calculator ini sangat canggih. You ada calculator tak ada masalah for this type of question tadi kan? Set 24, betul? Dan you press saja dia akan bagi to set 6 already. Boleh? Boleh? Boleh, madam. Balik nanti you cubalah. So ini maksudnya kita boleh faktorkan. Ini you tengok. So nanti dengan ini you boleh buat dengan calculator. Okay, boleh ke? Okay, yang ini saya nak cerita. Okay, yang ini. Okay, kelas. Ini kita kena darab. Betul? So 2 set 3 plus the set 3 times set 2 pada 2 times set 3 times set 2 plus set 2 times set 2. Okay, kalau kita buat manually, kita akan dapat ini. Okay, 2 set 3 square, you will get. Okay, benda yang you square. Okay, set actually adalah power 1 over 2. So, you akan dapat dia balik. Okay, 2 set 3, set 3 times set 2 plus 2 times set 3 set 2. So, 3 kali dia. So, dia ini akan dapat set 6. Ini 2 set 6. So 2 set 6 plus set 6 is 3 set 6 plus 2. That's why you will get this. Okay. Listen here. Sebab sekarang you punya soalan adalah objektif. Betul tak? Betul? Betul? Betul. You punya calculator boleh buat. Balik praktis Boleh? Boleh, madam. Saya tak pasti dia boleh dapat cert yang version ini. Ada latest version yang dia akan dapat cert balik. Hopefully can lah. Nampak? Oi, you get it nak? Yes. Yes. Nampak? Dia sama. Yes. So you kena smart lah. Boleh? You kena smart. Boleh ke? Balik tengok. Okay, ini pun. Ini kalau you bijak. So maksudnya. So for these cases, ini kita sebab dia adalah, ini adalah bagi yang you belajar. So maksudnya, ingat lagi tak? A minus B, A plus B. So kita, when you expand during your secondary school, you akan dapat A square minus B square sebab dia adalah conjugate pair, betul? Dia beza dari segi tanda saja. So kalau you smart, you boleh guna 4 square minus 5 square pun boleh. You may do in this way. So 16 minus 5, you will get 11. Atau you guna calculator for the checking purpose lah. Boleh? 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 Boleh. Okay, so for this, cert. Just now we say that cert adalah irrational denominator, betul? Dia adalah irrational denominator. Sebagai contoh, 1 over set 2. Bila dia ada 1 over set 2 ini, you punya set sebagai denominator, kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh simplify. That's why in mathematics in this chapter, kita akan belajar satu method panggil rationalizing the denominator. Macam mana kita rationalizing? Bila soalannya ada panggil convert this in the simpler form. In the simpler form, so kita kena buat rationalizing. Okay, macam mana kita rationalizing? Kita sentiasa multiply dengan conjugate dia. Making the multiplying. Okay, want to make this one, ini adalah irrational. Nak jadikan dia rational. That's why kita panggil rationalizing. Okay, macam mana kita buat? Kita akan multiply dengan conjugate. Okay, ini listen. You ada 2 way.
two way of rationalizing. Satu, bila dia adalah single cert, kita akan multiply dengan diri sendiri. Maksudnya 1/1 dia single cert kan. So kita akan multiply itself sendiri. Okay, that's why bila kita multiply, so kita akan dapat 1/2. 1 times 1 is 2. Atau kita multiply dengan conjugate dia. Okay, you punya calculator dah sangat canggih. For the checking purpose, you boleh tahu simplest form dia adalah apa? 2. Okay, you will get 1/2. Nampak ke? You get or not? Get it, madam. You get it, eh? Okay, good. Okay. Ini yang saya ceritalah. Yang tak ada dekat lesson note saya rasa. Okay. So, ini panggil multiply dengan sendiri. Multiply with itself. Ini multiply dengan conjugate dia. So, kalau dia punya denominator adalah 3 minus 1, conjugate dia adalah 3 plus 1. Dia tukar dari segi tanda. We just want to use the concept A plus B multiply with A minus B is A square minus B square as the denominator. Okay, so that is why bila kita ada set form A plus B ini, set A plus set B, dia punya conjugate adalah set A minus. Kita tukar tanda kat tengah-tengah sahaja. Faham tak? You get it? You get it? Faham, Yeah. madam. Ini adalah conjugate pair dia. So sebagai contoh, set A minus set B, conjugate dia adalah set A plus set B. Kalau set A plus set B, conjugate pair ni adalah set A minus set. Tukar tanda sahaja. Just change the sign. Kalau B plus set A, dia punya conjugate adalah B minus set A. Okay, kenapa? Kita nak yang apa yang penting adalah kita guna konsep ini. Tanda beza saja. Bila kita multiply, kita akan dapat A square minus B square. Faham tak? Faham, madam. So kalau ini, you nak guna set A minus B, you tukar dia sebagai set B plus A pun boleh. So you punya conjugate pair adalah ini. Kalau you remain, so dia boleh set A plus B lah. Pun boleh. Boleh ke? Boleh? Dia adalah Boleh. conjugate pair dia. Up to you. Okay, nanti ini ada dekat video saya. Saya rasa kalau tak silap. Boleh? So macam mana kita rationalizing, nampak? 2 over set 3. So kita multiply dengan sendiri. So kita dapat 2 set 3 over 3. So bila ini jadi rational number, baru kita boleh equalize the denominator, betul? Betul? Baru kita boleh equalize. So kalau you ada ini, so kita akan multiply dengan conjugate dia. So kita akan guna yang atas sama ini darab je. Okay, for checking purpose, kalau you tak mau buat macam ni, you boleh guna A square minus B square. Maksudnya set 7 square minus set 5 square. Pun boleh deh. So you akan dapat 2 set 7 plus set 5. Okay, boleh ke? Boleh? Nanti balik you tengok lah. Okay, kalau you ada ini, nanti kita akan buat banyak lagi dekat tutorial. Okay, 1 over 3 set ni. Nampak saya multiply dengan conjugate. Okay, atas kita ada 3 plus set 5. Okay, bawah ini kita akan guna 3 square is 9 minus the set 5 square. So 9 minus 5. Okay, so you akan dapat 1. Okay, tadi saya cakap you punya calculator sangat canggih, right? Boleh? Boleh? You boleh check dengan calculator. Boleh ke? Boleh. Nanti you tengok balik. Log pun sama. Ini balik tengok balik siapa yang ada masalah log. Kalau dia multiply dia adalah campur. Betul? Betul? Betul. Ini adalah sama kalau dia bahagi. Tengok balik apa yang you dah belajar dekat form 5 itu. Tengok balik. Okay, ini adalah turunkan dia punya apa? Power. Boleh? Ini student paling takut yang benda macam ni tak? Okay. Okay. So macam mana kita nak merge? Okay, dengan sini every time that you want to do the question unlock, first thing yang you perlu buat adalah check dia punya base.
Okay, log X, Y kan. Inilah dia punya base. Kena check. Dia mesti sama. Baru boleh do thing. Okay, first of all, before you do anything, kita tengok. Base dia adalah apa? Kelas base dia adalah apa? A. A. Base dia adalah A. Bila dia A, kita boleh buat kerja. Okay, kita kena check lah. Okay, macam mana kita nak simpleskan dia, nak check dia, nak merge dia. Okay, kita akan tengok ini dengan ini. Apa yang kita buat? Kalau dia dah turunkan, you naikkan je. Kerja dia macam tu je. Terbalik. So, you naikkan. Bring up the power. Nampak kan? Nampak? Ini kita guna konsep itu tadi A, katakan Y. So, kita akan turunkan. Kalau kita turunkan log X base Y. Turun, kita naikkan. Boleh faham? Boleh? Lepas tu kita merge. Kalau campur, kita adalah multiply. Betul? Kalau tolak, kita apa? Divide. Kita merge lah. Ini dengan ni multiply, ini dengan ni divide. Baru kita simplify je. Faham ke? Faham. That's why you will get. Boleh? Balik you tengok sikit. Boleh? Kalau ini base 4, base ini. So kita kena macam, ada tak form 5 buat macam ni? You tambah satu, betul? Biar dia sama. Okay? So kita tambah satu. Okay, macam tadi. Yang turunkan kita naikkan. Terbalik je. Tolak kita bahagi, campur kita darab. Boleh tak? So ini dengan ini bahagi, ini dengan ini dia adalah darab. So kita mergekan dia lah. Okay, this one and this one is plus. So dia darab, nampak? So dia tolak, so dia bahagi. So baru using simplify. Boleh ini semua dah ada solution. So you tengok balik sahaja. Boleh tak? Boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay, good. Nanti next week baru kita masuk yang apa? Ni tak ada apa kot. Proof that. Okay, ini hati-hati Ini log ini, darab log ini. Cerita dia lain. Okay, nampak ke adik? Soalannya selalu dia terbalik. Kalau dia dah naikkan, kita tu turunkan. Boleh tak? Boleh? Soalan dia mula dengan naik kan? You turun kan? Tadi dah naik, you turun naik. Macam tu je. You merge dah. Boleh? Okay, boleh. So ini dengan ini, kita darab lah. 2, 3 is 6. So ini nampak ke? Kita boleh change the base. Kan tadi saya cakap, dia punya base mesti sama kan? Betul tak? Betul, madam. Kita change base lah. Change the base. Okay, macam mana kita change the base? Okay, so kita nak jadi dia log base Y. So Y base Y divided by log. Not responding. Sekejap Okay, log apa? Log X base Y. So ini akan dapat 1, betul? That's why akan dapat 1 over log X base Y. So ini dengan ini boleh you buang. So you akan simplify. Boleh? Okay, and one more thing is that log X base ini adalah common log Ini adalah natural log. Okay, ini hati-hati Log base E ini kita biasanya tulis sebagai ln ln. Ini panggil ln. Boleh tak? Boleh? In general, B equal to, bila kita ada 10 log 10 B, so kita akan dapat B balik. E power ln Y, kita akan dapat Y. Okay, sentiasa ingat E power of ln bintang, kita dapat apa? Okay, kita tukarlah base dia. Ini tukar jadi index. So, index form kita sudah jadi log form. So, kita akan dapat ln apa? So, bintang kita adalah sama dengan apa? Okay, so kelas you mesti mahir daripada, katakan ini adalah A kan? So, kita ini adalah log form, betul? Kita kena tahu macam mana kita nak tukar jadi index form. So, kita naikkan base dia sebagai base index. Maka S kamu akan jadi Y to the power of
So kemahiran ini kena adalah. Boleh faham? Boleh? Boleh nanti go back, you try. Then baru kita tengok balik. Okay? Ini adalah lecture punya. Okay, boleh? Weekend ini you tengok balik you punya 1.3. Nanti Isnin baru saya masuk the important topic, complex number. Complex number is the important topic that will come up in the exam after this. Final exam pun ada, UPS pun ada. The hanging. Okay, so far boleh kelas? So far boleh? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Boleh. Okay. Ya, kamu tutup pula. Okay. Boleh? Okay, kita proceed kepada second class yang tutorial. Saya nak discuss 4 question saja. Ini kalau you sempat, you salin. Kalau tak sempat nanti you boleh refer video balik, you boleh buat balik. Okay. Kita pergi ke soalan Toto sekejap. Okay, katakan you is given this question in the exam. Okay, classify the following real numbers to the natural numbers, whole numbers, integers, even numbers, odd numbers, prime numbers. Odd number tahu tak apa itu odd number? In bahasa we call what? Ganjil. Nombor ganjil. Okay, rational numbers. And irrational number. Okay, kita baca dia punya set dulu. Okay, kelas, you tengok dia punya set yang dia bagi. Ini apa benda ni? Anyone can answer me? Ini apa benda ni? Unknown. Apa? P Dia tulis P kan? Betul? P ialah apa? Unknown. Unknown. You tak boleh cakap dia natural, tak boleh cakap dia. You just ignore dia. Boleh dia saja kacau dia, ignore dia. Sebab dia P kan? Aku tak tahu P tu apa benda. Betul? Betul? Betul. Dia saja nak kacau you punya jiwa je. Boleh? Just ignore. Okay, berarti kita baca negative set. Negative set, you keluarkan you punya calculator. Okay, you tekan minus set 21. You dapat apa? Dapat ini. So you tekan. Dia adalah non-terminating. Non-terminating decimal place. Okay, bila you tekan you punya calculator, you tekan set, you dapat set ini balik, maksudnya dia adalah irrational number lah. Boleh tak? Faham ke? Faham? So you dah tahu dia mesti ada keyboard. Minus 2, 0, 1, set 2. Set 2 pun ni. Okay, E adalah E. Okay, yang ini pula. Siapa ingat nilainya berapa? Siapa boleh jawab? Amil ada? Amil. Sai 30 berapa tadi? 0.5 kan? Yes, 0.5. Jangan terperang. Ini adalah 0.5. Bila 0.5 ni dah tahu dia adalah rational number. Betul tak? Ini apa maksudnya? 5.09 bar. Ini maksudnya apa? 5.09090. Keep on repeat, betul? Betul. Betul? Okay. You kena recognize dia setiap satu itu baru kita sama-sama jawab. Okay, siapa nak jawab yang pertama? N. Siapa boleh? Ada N. 1, 3. Yang mana? Siapa? Saya itu siapa? Berapa? 1, 3. 1. Set balik. Kena buat macam ni. Boleh? Okay, very good. Okay. Ini natural kita dah selesai. Lepas tu dia pergi whole number.
Okay, whole number? Zero. Zero. One. One. Three. Three. Okay, very good. Okay, whole number kita dah selesai. Integer pula. Negative 2. Negative 2. Then? 0, 1, 1, 3. 1, 3. Boleh? Okay, lepas tu dia nak apa? Even number. Even number. Mana even number dia? Even number. Even number dia boleh negatif Okay, berapa? Negative 2. Negatif 2. Lepas tu? Lepas tu apa? Zero is categorized as the even number Sebab dia boleh bentuk dalam 2K kan? Boleh? K is 0. Boleh? Even number. Kosong. Okay, odd number. Odd. Mana odd? 1 and 3. prime. Yes, good. Prime number. Three. 3 kalau dia set. Okay, apa lagi dia nak? Rational number. Rational numbers. Q. Okay, rational number ada apa? -2, 0, 1, sin 30. Jangan tukar dia punya soalan sin Q right sin 30. Lepas tu 5.09. 5.09 bar. Lagi 1/2, 3. Okay, irrational. Irrational. Negative. Negative 21. Lepas tu 1, betul? Lepas tu E 1/2 and ada lagi tak? Ada. Tak ada. Itu je kan? Itu je. Boleh? Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh. Okay, nanti you tengok balik lah. This is the first question. Okay, second question. Saya akan panggil nama. You jawab true or false saja. Siapa kena dia jawab lah. You boleh buka you punya speaker Okay, soalan pertama. The set of the element of 11, 17 and 19 subset to the prime number, true or false. Okay, kita pilih soalan dari MS 12. Ada tak pelajar yang panggil Faris bin Ismi? Ada? Faris Ismi ada? Tak hadir. Ada ke ada? Macam tak ada, Madam. Faris Ismi tak ada Macam tak ada. Macam tak ada. Okay. Lain? Dari MS 12 juga. Siti Farah ada? Ada ke tak ada? Jawab ada dah tak? Apa jawapannya agak-agaknya? True. True Betul true kan? Dia adalah subset, betul? Betul? Okay, very good. Okay, the first question here, the one is very good. Thank you. It's true. Okay, B siapa nak cuba? Ada volunteer? Saya, Madam. Okay, nama siapa? Afia. Afia dari practical? MS 12. Oh, bagus. Okay, Lai. Apa jawapannya? Haris. Irrational number. True. True. True true ke false? Is a rational number, betul? False. False Sorry, lah. Madam. Kenapa? Sebab dia adalah E kan? Ya. E adalah irrational. Okay, very good. Okay, dia adalah false. Very good. Thank you very much. You kelas yang sama dengan Faris Ya, Madam. Cari dia. Tanya kenapa tak pergi datang kelas. Okay? Alright, Madam.
Okay, sebab saya tak nampak yo, so saya harap everyone give kerja sama lah. Sebab kelas saya ada 109 pelajar. So saya nak tackle, kalau setiap kali nak tackle seorang-seorang dia buang masa, betul? Betul? Nak baca kelas ini aja, kuliah and kuliah 4, ada 70 orang. Nak baca 70 orang, ada hadir tak hadir pun dah setengah jam. Boleh ke? Okay, Boleh, kalau you boleh. cannot make it, you tell me earlier. Boleh, you can rewatch the video. Atau you ada masalah. Boleh tak? Kerja samalah. Sebab last you pun ambil exam. Bukan saya nak ambil exam, saya tak kisah pun. Betul? Betul? Tapi sebab you adalah student saya, adalah jadi tanggungjawab saya untuk make sure every one of you follow the class lah. Boleh ke? Ini ada soalan test nanti ya. Ini. Nanti jangan jawab salah pula. 0.12123123 ini dia terminate ke unterminating actually? Non-terminate. Terminating. Ada ke dia cakap dia ada ke dot kat belakang? Tak ada. Tak ada. Ada. Kalau dia tak ada, dia adalah apa? Terminate. Dia adalah terminating Ini adalah terminating. Macam mana kita tahu dia non-terminate? Bila dia macam ni. 1, 2, 1, 2, 3 dot. So dia berulang. Dia tak berhenti, betul? Ini adalah terminating. Okay. Volunteer from MS 10 ada? Ini true or false? False. Siapa dia? False ni. False. False ni. False. Siapa? Sorry, cannot hear. Lokman. Lokman. Okay. Okay. Okay, Lokman. Okay, boleh? Okay. Okay, D. Okay, DMS 11 ada wakil. Every real number is a rational number. Do you think that is true? False. False. Bukan every real number. Sebab real number include the irrational number. Betul? Betul? Betul. So ini adalah false. Okay, E. Okay, saya panggil seorang. Dari MS 10. No Fazana ada? Ada? No Fazana? Ada. Okay. Yes, Yang ni. Square root of minus 9 ini. Square root of minus 9 is a real number. True or false? True. Kenapa you cakap dia true? You cuba Because it will negatif 9. You kalau kan kalkulator boleh ke you? Okay, you beritahu saya negatif 9 kat mana? Kat mana? Ini adalah false kan? Dia tak boleh letak kat number line. Nombor yang tak boleh letak dekat number line dia adalah bukan real number, dia adalah complex number. Okay, so ini cakap dia adalah real number. So this statement adalah false. Nanti akan dapat quiz atau UPS yang soalan macam ni. So you kena alert lah. Boleh? Okay, dapat. Boleh kalau soalan dia set 9 is real. Dia betul. Tapi sebab dia cakap set negatif 9. So dia adalah false. Dia bukan real number. Okay, very good. A good try. Okay, F. Siapa nak cuba volunteer ada? N is subset to W. Natural number is subset to the whole number. Anyone want to try? Saya Siapa? Cakap nama. Ni siapa? Rafifah from Rafif. Okay, very good. Okay, true or false? Sorry? It's true. True. Yes, very good. It's true. Okay. And the Q bar is subset to the real number.
True. True. Q bar adalah apa? Adalah irrational Irrational. success. Irrational. Okay, it's true. Okay, W is the intercept. W intercept with natural equal to 0. You rasa betul tak? Oh, siapa buka speaker? False. Kenapa dia false? Sebab W dia tak ada kosong tapi natural tak ada kosong kan? So ini adalah false. Okay, union. Rational union with irrational dapat real number. True. 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 Okay, very good. Ini pula. Integer intersect with the natural number adalah subset to the whole number. False. Okay, kita False. fikir dulu. 1, 2, 3. Okay, integer. Integer ada banyak kan? Boleh negatif, boleh positif. Bila dia subset dengan natural number adalah ini, betul tak? Betul? Betul? Betul. Okay, integer pula. Katakan ini. Banyak ni. 0, 1, 2. Bila kita intersect, kita akan dapat ini kan? Dia adalah subset ke whole number. Whole number terdiri apa? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. So, Whole statement number. ini betul ke salah? Salah. True. Betul. Betul. Betul kan? Dia betul kan? Sebab dia adalah subset, sebahagian daripada whole number. Okay, saya harap you kena belajarlah, kena pasti soalan yang macam ni boleh? Sebab bila dia keluar soalan objektif, dia banyak benda dia boleh tanya. Boleh Okay, very good. Okay, we proceed to the question number 3. Okay, kita buat sama-sama. You keluarkan you punya kertas, kita rorek sama-sama. Boleh ke? Boleh? Ini sangat penting. Sebab dia selalu keluar dalam test nanti. Okay, belajar. Okay, soalan yang pertama. Okay, we have the number line. -2, -1, 0, 1. Okay, yang pertama, -2 open. 0. Okay, union with the -1 close interval until 1. Jawapan dia apa? Union, dia nak union. Negative Open. Open. From here until here, betul? Ya. Betul. Okay, very good. How are we going to write? Nadri macam mana? Open negative. Open. So kita negatif tu open One. sampai 1. 1 ini open ke close? Open dengan open. Sebab dia Open. Open. Okay, boleh? Okay, very good. Okay, the second one. B. -4 and 2. So, kita ada -4 until infinity. Union with 2 to infinity. Okay, ini nak union ni. Macam mana? Union. Dia ambil semula ini dengan ini. So, macam mana tulis? Tulis balik aja kan? Betul? Negative infinity -4 union balik 2 to positive infinity. Ambil dia balik lah. Boleh? Boleh? Boleh. Okay. Yang soalan BC. -4, 0 and 6. Okay, -4 to 6. Lagi 0 include to 6. Dia nak apa? Dia nak union, betul? Okay, union macam mana dia akan dapat? Union dia sangat greedy, dia tamak. So dia akan daripada sini ambil everything. Betul? Betul. Betul. Sebab dia union Okay, so kita tulis dia sebagai Close. Terus. close interval. Negative 6. 6. Close and open dia akan close balik. Close. Sebab dia adalah union, betul? Betul. Betul.
Balik, practice balik Okay, D soalan ni apa dah? Tak nampak. Minus 8. So we have the 3, 6 and 10. Okay, dia nak cari kawasan intersection. So intersection, bertindan, betul? So kawasannya adalah sini ke sini kan? Betul tak? Dia tindan. Betul tak? Yes. Sebab dia intersection Okay, so cara tulis kita intersection sebab ini open, ini close. So kita akan dapat open balik 3 until 6. So ini close, ini close. Ada garis, ada garis. So dia ada. Close. Okay? Okay. Di soalan E adalah apa? 3, 5 intersect with 4, 6. Okay, dia adalah intersection kan? Betul? Ya, madam. So kita intersect. So kita ambil kawasan sini. Okay, bila dia intersect, so dia adalah 4, 5. Okay, ini sebab dia open dia ada satu open, satu close, so dia akan open balik. Boleh ke? Boleh? You get it? Boleh tak ada idea? Nanti you tengok balik. A, B, C, D, E, F. Okay, F. F soalan dia adalah minus 2 to infinity intersect with 2 to positive infinity open interval. Okay, ni 2 ke sini 2. Dia ada intersection tak? Tak ada kan? Sebab ni dua-dua open, betul? So jawapannya adalah apa? Adalah null atau empty set pun boleh. Boleh? Null atau empty set. Okay, then seterusnya G minus 2, 5 intersect with 4 to infinity. Minus 2, 4, 5. Okay. Okay, so kita nak buat apa? Intersection. So kawasan sini 4 to 5. Half open So ini akan dapat 4 open interval, 5 dia adalah close interval. Okay, H. Okay, dia punya soalan adalah 0, 4 intersect with 4, 6, so close interval. 0 to 4 and 4 to, dah lebih pula. Okay, dia nak intersection.
So kawasan intersect ni adalah sini sajalah, betul? Ada satu tempat sini, betul? Yang dua-dua tempat ada. Yes. So yang dua-dua tempat ada. So maksudnya we only include the unsur 4 saja. Okay? Unsur 4 saja. You get it, anak? Yes, madam. Yes, madam. Boleh? You get it? Okay, good. Boleh Okay, ini adalah jenis soalan yang akan tanya nanti. Okay, and I think have one more last before we end the class adalah question number 4. Okay, cikgu, ini adalah soalan yang lebih kurang sama dengan question number 3 dekat you punya tutorial. Okay, nanti you kena jawab sendirilah. Okay, so kita tengok soalan. Sebelum kita baca, bila buat soalan, kita kena kaji dia punya sifat dulu. Ini adalah real number. Ini adalah real number. Ini adalah integer. So take note of this thing. Okay, bila kita tulis dalam this way, ini maksudnya all the real number. Ini adalah integer. Integer. Okay, sebelum kita buat apa-apa, kita senaraikan dulu. See apa elemen dia. Start from Z dan dia adalah integer, so dia ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the element. Faham tak? Sebab dia ambil unsur integer. Okay? Okay, how we answer this? Okay, the A union B. Okay, A union B, we can easily solve because dia adalah real number. So kita boleh guna, we can use the number line here. Okay, we can easily use the number line. Okay, minus 3, open to 4 close interval. B adalah 1 close 8. Okay, this one is A and this one is B. I'm going to take the union. Saya nak guna union. So bila saya union, saya greedy. Okay, I take everything here. So I'm going to start from here until here. Okay, this is why the answer. Therefore, answer dia A union B akan dapat apa? Akan dapat open interval minus 3 until 8. Okay, ini adalah close sebab dia greedy. Open. B, sorry. Saya salah salin dah. Sorry. Ini open. Sebab soalan dia open kan? Okay, thank you. Open. Okay. Open. Okay, this is how we do this question. You get it or not, class? Yeah. Okay, very good. Okay, soalan yang ke B. Okay, dia nak intersect pula. Minus 3, 1, 4, 8, 0 to 4, 1 to 0. Okay, yang ini dia nak intersection. So, kita cari kawasan intersection. Okay, so the region will be 1, 4. Okay, therefore, the A intersect B equal to 1, 4. Okay, 1, 4. Boleh? You get it? Yes. Okay, A, B, C. Nak union. Siapa dengan siapa? A dengan C. Oh, banyak unsur pula. Minus 3,
minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, unsur C adalah integer. So, integer mula dari apa tadi? Minus 2. Okay, kita buat unsur C dulu. Unsur C minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is C Dia union with A adalah minus 3 to 4. Minus 3 to 4. 4 dia open close. Close. Minus 3 to 4 ini adalah A. Okay, so bila kita union, okay, kita akan ambil semua, betul? So bila Yes. kita union, daripada sini ambil sampai sini, lepas tu kawasan sini, kawasan sini. Betul tak? Region dia. Betul? Betul. Betul. Macam mana nak tulis? Itu penting. Macam mana nak tulis? So, A union C, dia akan jadi semua daripada minus 3 to 4 close interval. Maksudnya semua nilai. Semua antara pun ambil semua sampai sini. Include atau unsur 5 dengan unsur 6. Boleh tak? Faham tak cara tulis ini? Dia ambil Faham. semua nilai minus 3 to 4 Faham. or 5 or 6. Boleh? You get it? Boleh? Boleh. A, B, C. Nanti keluar test saya rasa hopefully you can do it lah. A, B, C, D. A intersect with C. Intersect pula. Okay, tu lukis macam tadi. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lepas tu ini adalah C kan. A tamu adalah minus 3 to 4. Okay, so yang termasuk adalah both. Both yang masuk adalah sini, 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 sini. Dia beberapa, ada banyak unsur lah. So macam mana kita nak tulis the correct answer? Sebab dia adalah set A intercept C. So yang terlibat adalah negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4. Yang termasuk. Okay, so far boleh? Faham ke? Kenapa saya tulis macam ni? Okay, boleh tak saya tulis macam ni? Negative 2 to 4, boleh? Ini tak boleh ini salah. Kita kena tulis ini je. Sebab kita ambil beberapa unsur seperti minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau you tulis ini maksudnya dia number, all the number. So you akan salah. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Last sekali, A tindan B tindan C. Okay. Okay, A tindan B tindan C. Okay, bila kita buat A tindan B, okay, kita dapat apa? A tindan B. Tadi kita dapat A tindan B from the part A, kita akan dapat 1 to 4, betul? Betul? Betul. So kita proceed lah. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah unsur C. Okay, then the A tindan B adalah 1, 2, 4. Okay, maka yang terlibat
Okay, so therefore, A tindan B, tindan C. So you will get yang unsur yang terlibat adalah yang ini, yang ini, yang ini dengan yang ini. Okay, so dia adalah 1, 2, 3, 4. Soalan ini ada satu soalan yang mirip. It's the same in the tutorial. After that, you can try. Boleh ke? Boleh? Boleh, madam. Boleh? You get it? Okay. Okay, before we end the class, okay. You ada dua benda perlu isi Satu adalah formative assessment dan satu lagi untuk tutorial. Okay, you isi kehadiran dulu. Nanti you ambil masa you buat quiz. Okay, dua form you kena isi lah. Kehadiran ini adalah jam yang kedua. You tulis tutorial. Masa dia adalah jam 10 AM. Mood dia adalah tutorial and you punya tarikh adalah 30 Julai. So you mesti ada dua benda ini baru dikira hadir Boleh? Boleh faham ke? Faham, madam? You isi attendance dulu baru you buat quiz ini. Quiz ini adalah apa yang kita belajar tadi, sama je. Kalau you ada dengar betul-betul, so you suppose can answer lah, no problem. So I copy this in the you punya Google Meet. Okay, you boleh jawab, isi keadilan, lepas tu jawab quiz ini. Kalau you dah jawab, okay, kalau you dah buat everything, okay, pastikan anda pergi ke Google Classroom. Ni MS. Okay, you klik kat classwork yang hari ni punya lesson. Okay. You klik turn in lah. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Turn in. Boleh. You dah selesai. Saya perlu you kerjasama dengan saya lah sebab saya tak nampak you. So saya kena check tally tak? Saya punya kehadiran dengan saya punya quizzy dengan turn in ni adalah sama. So saya harap every one of you, mungkin you tak boleh join sekarang, you join kemudian tak apa, you tonton video. Video itu apabila dah generate, you perlu masa 30 minit Generate, saya akan post kat sini. Kat Google Classroom. Boleh ke? Boleh? Boleh, madam. Okay, itu saja. Dah dapat link quizzy belum? Sudah. Sudah okay, kalau you dah sudah, you boleh dismiss lah. You boleh buat kerja you dan pastikan jawab betul lah sebab dia ada markah dia. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, thank you very much. Maksudnya ada 69, 27. Ada 3 orang tak hadir kelas. Penat pula cikgu nak check satu-satu. Boleh ke? Sebab saya ada 2 account. Boleh Okay, itu saja. Semua dah dapat Okay, thank you very much. Kalau you tak dapat, you boleh pergi ke Google Classroom, link itu ada kat situ. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, madam. 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 So, 2 kehadiran baru isi Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay, sudah. Madam, kalau Yes? kalau kita dah hantar mark as done, nanti kita boleh check lagi benda lah tu. Cek apa? Macam link-link yang ada dalam Boleh. Boleh. Ada Tak ada masalah. masalah. You kena mark as done.
Sebab saya susah nak trace. Sebab saya macam kelas ini kita ada 70 orang kan. So, So saya kena pastikan you jawab attendant dengan you jawab PC dengan Mak Dan. Okey. Boleh? Boleh. Okay, tu je. Bye. Thank you.